o investiranju na kvadrat. Pričam sa gostom Telemastera Dušanom Uzelcem sa portala Kamatica. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam na odvojenom vremenu i hvala vam što ste stigli kod nas u studiju. Hvala i vama. Evo pričamo kako tačno funkcioniše model investiram na kvadrat. Da li se uopšte isplati? Pa vidite, investiranje je mlada disciplina kod nas i sam cilj investiranja jeste da se isplati. I poenta cele priče i kod investiranja je da se ispoštuje da novac ne stoji, da pokrije, da se novac angažuje, da novac proizvodi više od stope inflacije i još više preko toga da ostvari neki profit, jer je to smisao investiranja. Investiranje suštinski oslobađa od rada. U stvari, novac mora da bude kružan. Tako je. I investiram na kvadrat je model zajedničke stanogradnje. Znači, sa modelom investiram na kvadrat suštinski je dozvoljeno svima da budu građevinski investitor na nivou jednog investicionog kvadrata. Ideja je da jednu zgradu koja recimo ima 2000 kvadrata, za tu zgradu skupimo 2000 ljudi koji hoće da finansiraju po jedan kvadrat i na taj način se proizvede zgrada od koje se kasnije ti stanovi prodaju kada se naplati cena izgradnje i profit koji se ostvaruje, profit se podeli i to je ceo model. Znači, investiranje je u biznis proizvodnje, proizvodnje su nekretnine i to je ono što je zanimljivo građanima, zato što nekretnine jesu nešto čemu veliki broj građana onako stremi, a s ovim modelom može da uđe u to i sa iznosima koji su manji od 2000 evra. Evo, na primjer, ja hoću da investiram. Kako da izračunam koliki će mi biti profit od investiranja u kvadrat? Sve detalje imamo na sajtu investiram.rs i tamo upravo definišemo tu inicijalnu investicioni kvadrat, znači cena, proizvodna cena jednog kvadrata. Koja kažemo, primjer radi, evo za primjer da koristimo da je proizvodna cena 1500 evra, mi taj kvadrat sazidamo, vi finansirate jedan kvadrat, mi skupimo 2000 ljudi sa po jedan kvadrat, to je 3 miliona evra. 3 miliona evra se uloži u kupovinu placa, izgradnju zgrade, rešavanju svih tih projektnih i dokumentarnih poslova i na kraju prodamo te stanove koji su te zgrade. Po primjeru radi 2500 evra po kvadratu i tu je profit od 1000 evra koji delimo pola-pola. Znači, ja uložim novac, vi sazidate zgradu, prodaju se stanovi po ceni koju vi tražite i onda novac se vraća meni. Tako je. Vi dobijete glavnicu i pola profita koji je ostvaren vaš novac. Znači, to bi bilo podela, odnosno zajednička ekonomija resursa. Vi imate auto, mi znamo da vozimo, hajde da se zajedno prevezemo. Znači, vi imate resurs, mi znamo kako da resurs uposlimo i da od toga se napravi profit i to je ideja iza ovog projekta. To je veliki projekat koji ne može da traje godinu dana, nego više. Sad, ko je odgovoran da se ceo taj investicioni ciklus realizuje, da se sazida zgrada, stanovi prodaju i ostvari profit? Tu mora da bude sigurnost na maksimalnom nivou. Kompletan tim je angažovan, da, u pravu ste, vidite. To je onako kompleksan poduhvat. Od pravne analize, urbanističke analize, arhitektonske razrade, projektovanja svih detalja same zgrade, samog izvođenja izgradnje do konačno prodaje i raspodele tog profita je naša odgovornost. Znači, mi smo zaduženi to sa sve stručnim timovima koje sam i nabrojao. Pravni tim odlučuje za kupovinu placa za izgradnju, urbanistički tim definiše šta tu može da se zida, posle toga građevinski tim definiše da li tu ima nekih izazova, prilaz i sve ono što prati, da kažem, taj deo. Kasnije finansijski tim radi evidenciju svih troškova, jer vi kao finansijski partner, vama sleduje informisanje kako se troše vaše sredstva od, da kažem, finansijskih izveštaja do same kamere na samom gradilištu je ono što se obezbeđuje sa naše strane i vi tehnički gledate kako vaš novac
proizvodi novu vrednost i pravi profit. Mora da se ima uvid u to. Evo, prva zgrada koja će se graditi po ovom modelu je u Ustaničkoj ulici u Beogradu. Kako ste uopšte došli na ideju da baš bude u Ustaničkoj ulici? To je sad Jel to odgovara? Da, vidite, mnoge lokacije su bile u analizi i ono što pre nego što mi izađemo sa projektom, sa naše strane se analizira da je to sve što sam nabrojao. Moguće kupiti, moguće izgraditi, moguće prodati i da to ima zadovoljavajući profit. Jesu li građani zainteresovani za ovako? Jesu? Jesu. Mi smo prvi projekat imali u novembru. Za 7 minuta smo prikupili 3,5 miliona evra. I to je bilo onako prilično rekordan, da kažem, uspeh. 8. maja imamo novu kampanju, znači za 2 dana u 6 sati puštamo novi projekat. Za novu zgradu? Za proširenje tog projekta, za nove kvadrate investicione i to će biti u stvari ponovljena ista priča i cela ta platforma investiram.rs je predviđena i zamišljena kao investicioni butik. Mi ćemo tu prezentovati projekte, ako vam se sviđa, vi učestvujete, ako vam se ne sviđa, kažete sačekat ću nešto sledeće. I to je ideja, da se angažuje taj novac koji gubi vrednost iz dana u dan, koji ne proizvodi vrednost, znači to je izgubljena dobit, i da se plasira u industriju koja je stabilna, koja ima mogućnost da napravi profit i da to bude na zadovoljstvo svih. Koja je procedura? Kako da se zainteresovani prijave za ovo investiranje? Prvi korak je taj sajt investiram.rs. Znači, tu pišu sve ovi podaci koje sam ispričao, tamo se registrujete i ceo model je napravljen da mi prihvatamo samo rezervacije. Vi na jedan neopterećeni način samo kliknete i kažete ja bih 2 kvadrata, ja bih 3. Zašto je to napravljeno tako? Da bi imali odstupnicu ako ne postoji dovoljno zainteresovanih, nismo ušli ni u kakve odnose i nikoga nismo, da kažem, oštetili u tom smislu. Tek kada se skupi 100% sredstava, tek tada se projekat proglašava uspešnim, pristupa se ugovaranju i transakcijama i tada je sve ostalo samo tehnička izvedba. Kad imate sva sredstva na gomili da nešto proizvedete, ostalo su samo tehnički koraci da se to sprovede. Imaćete dosta posla, to je sigurno, ali evo, nek se što više ljudi prijavi i da se gradi zgrada, da se širi. Investiranje, kažem, mlada disciplina. Ja pozivam sve stvarno da se informišu. Ne morate nikad u životu investirati, morate bar razumeti kako se investira. Olakšat će vam sve ostale relacije sa finansijama sigurno. Dušane, doći ćete nam u goste, pričat ćemo o ovoj temi. Zanimljivo je. Hvala mnogo. Drago mi je. Hvala i vama. Dušan Uzelac sa portala Kamatica bio je gost Telemastera. Mi nastavljamo dalje.